قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عدد ما فيه متكائن وقد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك وأتوجه لك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر. اللهم شفه فينا بجاهه عندك اللهم شفه فينا بجاهه عندك اللهم شفه فينا بجاهه عندك. اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. इसके अलावा विदाई का सवाल जो पेश किया गया है इस सब का सवाल ताम का इस्तेमाल जो किया गया है इसका सवाल हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार गुहरबार के अंदर हदियतन पेश करते हैं कबूल फरमा। आपके वलदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरीन अज़वाज मुतहहरात 1,24,000 कमोबेश पैगंबर सहाबा इकराम ताबीन तबा ताबीन सलासिल अरबा के मशाइख अइम्मा मज़ाहिब अरबा तमाम को पेश करते हैं कबूल तो मंजूर या अल्लाह अपने फज़ल से हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जिला से हज़रत सय्यदना
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आए तक जितने भी सही और अकीदा ईमान की हालत में रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह सबको इसका सवाब पेश करते हुए खुसूसन बिलखुसूस जमी कलिमात तय्यबा का सवाब, जमी ताम का सवाब भाई मोहम्मद खलील और शफीक इनकी वालदा मोहतरमा की रूह को पेश करते हैं, कबूल की मंजूर फरमा। या अल्लाह उनकी बख्श व मग़फ़िरत फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह मरहुमा की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना, सादा नसीब फरमा। ज़िंदगी के अंदर हुकूकुल्लाह, हुकूकुर रसूल, हुकूकुल इबाद में से कोई भी चीज़ रह गई आज अदा करने से माजूर है, या अल्लाह अपने फजल अपनी रहमत से माफ़ फरमा। या अल्लाह मरहुमा की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के वसीला से हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फरीज़ों के अंदर शुमार फरमा। या अल्लाह हुज़ूर की पहचान नसीब फरमा, हुज़ूर की शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह इस घर में खैर व बरकत का नज़ूल फरमा, हर किस्म की आफ़ात व बलियात से महफूज़ फरमा। या अल्लाह मरहुमा के जितने भी अहल व याल जहाँ कहीं भी मदफून हैं, या अल्लाह उन सब की बख्श मफ़रत फरमा। हाज़रीन मजलिस के जितने भी आइज़ व अक़रीबा जहाँ कहीं भी मदफून हैं, तमाम की कामिल बख्शिश फरमा। या अल्लाह इस घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के वसीला जिला से मरहुमा ने ज़िंदगी के अंदर रहकर जो भी अच्छे नेक अमाल किए हैं उनको शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, उनकी कामिल बख्शिश फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल-ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अहीना अलल इस्लाम व अमितना अलल ईमान वहशुरना फ़ी ज़ुमरति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना उमूरद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा हस्सिन मुरादना मुरादद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसत्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा बिजाहि नबिय्यिकल मुस्तफ़ा व रसूलिकल मुर्तज़ा तहिर क़ुलूबना मिन कुल्लि वस्फ़िन युबाइदुना अन मुशाहदतिक व महब्बतिक व अमितना अला सुन्नति वल जमाअति व शुक्रि इला लिक़ाइक या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बिरहमतिका या